Kembali teman-teman semua, di video kali ini saya bakal bahas mengenai anomali di salah satu hero terbaru yaitu adalah Uchiha Madara ya. Yang dalam hal ini adalah menggunakan topeng berwarna putih. Jadi gini teman-teman, karena kan kemarin saya sempat gacha dan saya menyampaikan juga ada yang namanya anomali di karakter ini. Kenapa disebut anomali? Karena dengan tipe dia yang skill gitu ya, yang warna biru SKL yang kayak Shuriken, kemudian dia juga punya pasif yang seperti itu rasanya aneh aja memiliki damage yang tidak semanuk akal itu gitu ya. Itu nggak tahu kenapa saya juga bingung dari mana damage-nya itu bisa segede itu. Makanya di video kali ini saya bakal ngasih tahu bagaimana anomali dari Uchiha Obito atau Uchiha Madara ya dalam hal ini bisa memiliki damage sebegitu besarnya gitu ya. Oke, eh, untuk hari ini ada updatean terbaru yaitu adalah event Sakura ya. Silakan teman-teman kalau mau lihat apa namanya penjelasannya ada di video saya sebelumnya. Saya nggak akan jelasin lagi untuk kali ini. Kecuali nanti ada hal-hal penting, hal-hal baru di update di Sakura, baru saya bakal bikin videonya lagi. Nah, Obito, tuh ya, Obito saya udah baca-baca pasif dan skillnya itu, ya sebenarnya nggak bisa memberikan damage sebegitu besarnya, sepowerful itu gitu ya. Tapi gitu ya, di server Vietnam, karena di Vietnam tuh udah pada pinter semua teman-teman. Di sana tuh kalau sekalinya Sultan, mereka mainnya tim Rinnegan karena mereka tahu posisi teratas itu sebenarnya ada di tim Rinnegan, baru tim-tim lainnya gitu kan. Kalau di global ini masih menganut tim tanah gitu ya, tim tanker ya, terutama tim tanah ya sekarang ini yang lagi hype banget di global. Jadi sebenarnya saya kurang kurang make sense ya kalau saya nyampaikan bahwa Nagato ini sebenarnya GG. Obito ini sebenarnya GG. Tapi teman-teman tuh taunya Hashirama beton, Hashirama bisa tahan sampai berapa kali damage gitu ya di bintang 5 aja OP. Iya benar di bintang 5 aja OP, tapi untuk skala eh, yang udah tinggi gitu ya, terutama untuk bagi para sultan itu sebenarnya tim Rinnegan benar-benar ada di posisi teratas teman-teman. Dan ini adalah salah satu channel YouTube dari top 1 di server Vietnam ya. Coba kalian liatin di sini juga ada yang menurut saya anomali gitu ya. Saya juga nggak habis pikir kenapa Obito bisa menciptakan damage yang lebih besar daripada Naruto ekor 9 ya. Ya benar Naruto ekor 9. Padahal Naruto ekor 9 itu kan tipenya attack ya. Dan dia punya pasif untuk meningkatkan berbagai damage dari Naruto ekor 9 pada saat ketika dia ulti. Nah, oke kita langsung menuju aja. Saya kurangin untuk volumenya. Nah, ini adalah salah satu channel untuk top 1 di Vietnam ya. Dia namanya Amico, teman-teman. Server 8. Saya nggak tahu ini kelihatan jelas nggak ya. Oke, saya bakal coba naikin 320p kayaknya udah cukup kelihatan lah ya. Ini di bagian tengah ini ada untuk gameplaynya. Dan ini adalah orangnya dan ini adalah chatnya. Oke, kita bakal lihat dulu ya. Mic đỡ to cho anh em. Saya bakal cepetin aja untuk ke gameplaynya ya teman-teman ya. Im ngay Clay à. Nah, ini teman-teman gameplaynya. DK một tí nhá. Oke, sebentar lagi dia main. Astagfirullah. Ada ini ya. Ada sedikit iklan. Oke. Nah, ini di lawan Fangri Rose ini entah Comment punyanya Tain siapa gitu ya, punya anh YouTuber nói này juga kalau cái nggak salah. Clay này tạm thời đã nghe. Còn Nah, ai di không? sini kita lihat ya. Obito Còn ai itu dia Clay không punya ta? ciri bisa ulti Em langsung di tính ronde này pertama, qua teman-teman. này. Dia tuh Màn apa hình namanya hơi kalau war chưa shell-nya thích lắm. ditingkatkan, dia bisa Tại ulti vì langsung. anh Nah, ấy ini lên adalah bảng joint xong attack rồi dari hết tim buổi Rinnegan livestream xong tuh. rồi anh Bisa fit lihat lifestyle sendiri cho lah anh ya. em. Joint attack tim Rinnegan tuh bekerja seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini Obito bentar lagi mau ulti dan nanti bakal barengan teman-teman sama si Naruto ekor 9 ultinya. Cái Clay này anh để tạm nhé mọi người. Hay anh nhìn thấy mấy bạn hay comment quen quen xong rồi anh để tạm nha anh em. Đừng có ban em leo tín của anh nhá, đừng có ban em leo tín để em leo tín Teman-teman comment lihat nih ya, phát. anomalinya kelihatan pada saat ini. Ini kan ronde 1 ya, masih belum ada penambahan buff dan lain sebagainya. Tapi Leo tín trước damage game mà. dari Ok si ok ok. Obito itu bisa melebihi Naruto teman-teman. Kita lihat Chưa ya. em ơi.
bentar lagi. Itu Tiếng ulti. game được chưa anh em? Dan ini perlu diketahui ya, ini mereka, nah ini join attack-nya lihat. Hello anh em đang xem nhá. Gimana join attack tim Rinnegan bekerja. Itu dia dari darahnya full sampai dihabisin kayak gitu. Ya. Ê đừng ban leo tiếng của anh. Đừng ban em anh. Nah ini bakal ulti Obito. Nih lihat ya. Dia ulti. À, Jebret. cho hỏi chút anh em cái Damn. thêm ấy nó có bị Damage-nya 3 miliar ya. Atau 3 juta ya. 3 million. 3 juta untuk Obito. Nah setelah ini Naruto bakal ulti teman-teman. Dan ini nggak wajar menurut saya. Karena damage-nya sangat-sangat tinggi untuk skala tipe skill gitu ya. Untuk AOE. Damage-nya tinggi sekali. 3 juta gitu ya. Entah dari mana damage itu bisa dối mất hadir. không? Kita lihat lagi Naruto. Dia naikin damage rate dan juga lain sebagainya. Thêm Kalau này Naruto cái sáng itu 2 juta teman-teman. Padahal orang musuhnya itu sama-sama ada 4 hero gitu ya. Kalau nggak salah tadi 4 hero kan ya? Ah ya ini udah mati juga nih. Si apa namanya? Nah 4 hero juga ya. Udah mati juga si itunya. Siapa namanya? Danzo-nya ya. À, cho hỏi chút anh em cái thêm ấy nó có bị Nah rối mắt 3 không? juta gitu ya. Cái thêm này cái Gitu. sáng chạy này. Ui hello hello Uyên em ơi. À Minh nữa Minh từ từ em. Từ từ nó nhiều quá anh hơi kiểu dạng như là tay chân nó chậm chạp Nah anh em. salah satu Anh anomali em cứ từ juga từ. itu si Obito punya kipas api. Ya, kalau teman-teman silakan nanti lihat ya. Kipas api itu damage-nya sakit sekali. Itu damage apinya ketika ini ya, ketika ada 2 joint attack yang sudah dibangkitkan. Itu bakal ngeluarin kipas api. Itu damage-nya nggak masuk akal. Sebenarnya tadi udah pernah keluar juga pada saat siapa namanya? Danzo ya, saya liatin lagi ya, saya mundur lagi. Lihat ya. Nó tí Ketika tiếng game mà. Ok ketika ok ok. si Obito tertrigger pasif yang pembangkitan joint attack-nya. Được chưa em ơi? Tiếng game được chưa anh em? Nah, ini kan biasa ya. Ini sayangnya kita nggak kelihatan nih untuk damage-nya Hello anh em berapa đang gitu ya di xem sini ya. nhá. Padahal kalau kelihatan ini kelihatan banget damage-nya sakit nih. Ini kan banyak ya, masih setengah. Oh, langsung habis teman-teman. Itu Ê makanya đừng ban leo tiếng của anh. damage-nya sakit banget Đừng untuk ban damage em apinya itu. anh. Damage ultinya juga nggak masuk akal ya. À, cho Nah, hỏi ini chút anh em masih sebagian cái aja. thêm Ini ấy masih nó di có awal bị 3 rối juta. mắt Saya không? bakal coba majuin lagi sampai dia ke ronde selanjutnya mungkin ya. Dia nggak akan kalah di sini. Delay chat à? Karena Cái phần đó nữa anh Nagato em. dan Obito Anh di em từ sini từ posisinya udah punya tanker yang anh sangat-sangat keras ya. chưa biết cái delay chat đó từ từ anh tùy chỉnh phát. Oh ya, satu hal lagi untuk Naruto À rồi dan rồi ok ok. Obito di sini posisinya sama-sama maksimal, maksimal ya. Jadi nggak ada yang jomplang 10 giây antara thôi nha anh em. 15 giây được không? Ogi atau ininya apa namanya? Anh Nggak để ada jomplang delay antara chat khoảng 15 giây được không? gate-nya gitu ya. Misalkan Naruto gate-nya masih belum full, tapi Obito udah Delay full gitu. 5 giây Bukan, thôi à? tapi 15 ini giây. mereka berdua 5 sudah giây hay 15 sama-sama giây? full. 5 giây thôi à? Ok ok ok. Để anh chỉnh phát. Anh em thông cảm nha, anh em xem tạm BK xong rồi tại Udah marah Sengan. vì anh cũng chưa biết setup nhiều ấy. Pem. Vì mình chưa biết setup nhiều ấy, anh em thông cảm nha anh em. 15 giây à? 5 giây. Anh nghĩ là Nih, 5 giây musuhnya với cuman 15 giây berdua. xem như thế Padahal nào đã cuman anh em. berdua ya. Damage-nya sakit sekali. Sampai hampir 1 M 15 giây gitu. cho dễ đọc à? Padahal Naruto 5 aja tadi giây mà cuman có mấy berapa trăm M triệu gitu ya. view mà Ada bị 4 mít á. orang. 5 giây thôi, anh nghĩ 5 giây chắc là đẹp ấy. Pem. Đúng đúng đúng. Ui. Kiểu dạng như là bạn Kokasen. Nghĩa Vũ à? Đó là những cái người mà xem Nah, tôi live dia việc đầu disconnect tiên ya. nên mới hiểu Karena kiểu sering thế đấy. seperti itulah di Hay luôn. game ini. Oke, dia main lagi. Tapi pakai Orochimaru nih sekarang. Berarti apa yang diganti BK tadi? với anh Huy nha anh em. Anh Huy không có Tadi con đẹp kayaknya nhất bukan thì pakai thích Orochimaru đánh ya. văng ấy. Coba kita main lihat ya. À quên mất chưa bỏ. Đang thử test thử đội hình anh em. Đang thử bỏ Dan con mereka berdua Orochimaru. sama-sama Ui vẫn pakai thắng à? aksesoris yang sama ya. Orochimaru là không có Yaitu đồ, không có yang api để itu gắn apa sức ya? đâu anh em ơi. Lotus Crimson. Xem thử một cái Em thử cái trận mà có con Orochimaru kiểu dạng như là nó phế ấy. Em thử nha anh em. Anh em xem thôi chứ tôi đọc chat nha anh em. Nah, sama-sama Mình đọc pakai chat. Crimson ya dua-duanya. Anh vô Discord à? Từ từ em. Anh chưa vô Discord để anh tập trung đọc cái chat.
như anh bị kiểu dạng như là các bạn chat nhiều quá anh bị ngợp ấy. Nah, kalau ini nggak adil Các bạn karena apa? trong Karena dia bạn kena nói ấy. pasifnya Nhưng Obito, mà jadi đủ sợ damage-nya lebih like, lebih rendah nih kalau phải kena đủ kayak sợ gini. like. Chắc là Kena không pasifnya xóa đâu, Tobirama, tại vì sorry, bukan Obito. kiểu như là anh sẽ để cái Tapi livestream kita này bakal xong rồi lihat anh juga untuk xem damage lại xem là tiếng ultinya xong rồi si nhạc nền xong Obito nih. rồi comment các thứ. Nhưng mà Kita lihat. kiểu dạng như cái khung chat mà để như thế này ấy thì những cái bạn mà xem trên điện thoại hay là kiểu dạng như các bạn phóng to ra thì các bạn vừa xem được xong rồi các bạn vừa đọc chat được luôn ấy. Thì chắc là anh sẽ làm cái thêm mà để add cái khung chat vào luôn như thế này. Chắc là ok anh em. Nhiều hơn được đâu. Nah, Obito Lại mau ulti thấy nih. Kita lihat ya lượt berapa ulti tiếng dia. tận kiểu dạng như 1.500 người mà anh em. Kidomazu. Bam! Cái Ini màn hình của 2M ya, mình nó karena hơi tadi sáng ada nên là khi mà beberapa BK ấy, perlindungan yang keluar nó ya. sẽ kiểu dạng như là cái Brick mặt red nó gitu sẽ ya. bị nháy anh em. Ini kalau Naruto ulti lebih rendah lagi Đồng thời teman-teman. hơi khó thở thật anh em. Sếp em dỗi rồi là sao? Không thấy em leo đâu. Oke. Ba ơi ba, Kita tonton sampai habis aja lah ya. con tôi nó gọi ba ơi ba. Ui, nhưng mà có nghĩa là cái lượng view nó không đều anh ấy. Chibaku Tensei. Hello em, hello anh. Damn. Nah, ini udah ada ignite-nya ya. Padahal udah ada ignite-nya. Biasanya ignite tuh bisa nambah damage. Damage Naruto harusnya udah bertambah dari adanya ignite. Tuh, Naruto cuma 600.000 teman-teman. Obito bisa nerima damage sampai 2 juta gitu ya. Itu yang saya bingung. Kenapa Obito bisa memiliki damage yang lebih tinggi daripada Obito. Nah, Obito ulti lagi nih, 6 musuh. Damn. Pasti selalu di angka 2 juta gitu. Sementara Naruto tadi cuma 600.000. Cuman sepertiga dari damage Obito. Yang lagi join attack nih. Bam, bam, bam. Hello em ơi. Tè gì 40 tuổi rồi anh em. Hello Toàn. Chị luôn à. Uầy, nhiều anh em thế. Nhiều anh em lâu nay không thấy anh em comment, không thấy anh em inbox gì hết. Hello anh em đang xem nha, Dũng Tuấn này hình như à. Em này cũng quen này. Xong rồi Toàn nữa từ anh em ơi, cái Clay hôm nay là phát Udah lah ya, ini nggak ada ulti lagi nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu mau lihat join attack-nya ya. Trưng nha anh em. Không biết là nó được tối đa bao nhiêu Clay hết anh em. Dũng Tuấn đâu ta? Hình như là Makanya saya juga bingung kenapa Obito bisa menciptakan damage segede itu gitu loh. Thêm làm Clay. Cái Clay này anh em thông cảm nha, anh áp tạm xong rồi hôm sau anh xóa đi thôi. Nhưng mà anh sẽ giữ lại Uyên xong rồi mấy anh em khác kiểu dạng như là sau này thôi, cái việc Clay thì chắc là để sau này đi anh em. Còn tạm thời cứ để kiểu dạng như là Nah, Naruto mau ulti lagi nih. Comment ấy. Có người comment Oh, tapi ini udah tinggal sedikit ya musuhnya, jadi nggak bisa dibandingin teman-teman. Kita langsung skip aja. Nggak asik kalau tinggal dikit. Oke. Nggak apa-apa lah ya videonya panjang, yang penting teman-teman bisa ngelihat untuk anomali Obito ya. Nổi quá. Live xong hôm nay thì trong một trận BK này bỏ lại xếp lại đội hình nha anh em. Con tướng con Orochimaru này kiểu dạng như là nó không. Nah, langsung battle aja dong. 300 Nah, người à? Nhưng mà sao cái việc mà cái kita số mulai ya. 300 xong rồi anh Baru mulai nih để ý gamenya. nha, nó nhảy lên Obito 300 langsung rồi ulti nó lại teman-teman. tụt xuống Obito ulti. 260, có nghĩa là nó tụt Chiyose no 50 Jutsu. người ấy. Jebret. Nên là mọi người nếu mà anh em thông cảm mọi người đừng có hút view nha anh em. Sampai 4 juta damage-nya. Walaupun memang ya, Obito sepertinya menggunakan yang namanya Sakon Ukon pas warpatnya ya. Tapi kalau Naruto ekor 9 nggak pakai Sakon Ukon. Tapi yang namanya Sakon Ukon tuh nggak terlalu signifikan sampai beda 1 juta teman-teman sebenarnya. Kok bisa beda Sakon Ukon doang sampai 1 juta? Itu tidak sampai seperti itu. Paling untuk 300.000, 500.000 itu wajar. Apalagi Naruto itu tipenya tech, sementara Obito itu tipenya skill. Gitu ya. Kalau dibandingin itu harusnya Obito ada jauh rendah di bawah Naruto gitu ya. Nhưng mà anh sẽ tặng hội viên kiểu dạng như là
để cho một số bạn nó giam doom, xong rồi các bạn nhận được cái hội viên đó, xong rồi các bạn có Oke, cái Naruto perk nó multi. khác một tí ấy. Tadi 4 juta ya untuk Giống Obito. giống Nah, bút ini cuman anh 1 em đừng có juta. bút nha anh em, Loh, anh không teman-teman hề bisa đụng nhá, lihat ya. kiểu dạng như là test like thôi. Kita coba cari yang musuhnya nggak ada Chắc là sẽ Tobirama mở deh. donate anh em, mở. Hello anh em nhé, gặp Gia Huy ấy. Đỏ, sorry anh em. Nah, ada. Kita lihat join attack-nya. Phần đó mắt đỏ. Buh, buh, buh. Nhiều view à. Wah, Anh ra tập đó mắt đỏ. di spam ya langsung habis sampai dia ngaktifin pasifnya buat hidup kembali. Itulah alasan kenapa saya mau masuk ke Rinnegan gitu, karena kalau di support sama Nagato join attack-nya jadi banyak sekali teman-teman FPT sebenarnya. với Nah, FPT ini à? Obito mau nyerang Năm nih ya. nay đang thích Oh, ini udah năm nay tinggal đang thích dikit lah, Flash anh males. em. Sorry anh em nói chuyện liên quân một tí nha. Nó không xem. Coba Còn cepatin có mấy lagi đứa teman-teman. em nhưng Nah, mà ini ada năm banyak ya. nay thì Naruto, còn ini ada TTT Tobirama và mấy lagi. đứa Nggak thì enak kalau ada Tobirama. ghê vậy. Lawannya sama ya Tobirama terus ya. Em khá là nhiều anh em. Iya, karena musuhnya Với lại Tobirama ya Anti top cũng satunya. chỉ có leo tím thôi. Có anh em nào mà fan của em Ciu, leo ulti tím channel AOE. anh em 5 nhấn số juta 1 phát, teman-teman. còn nếu mà Ulti anh em dari mà Pen ya. anti Nah, kalau hết teman-teman nggak tahu, Pen punya ulti AOE kayak gitu. anti của leo hết à? Kita lihat ya. Thương em leo Pen của tôi Ultimate. thế. Ôi tính ra là anh em là ở đây là toàn anti của leo hết à? Bam. Có anh em nào mà fan Nah, của em leo tím channel anh em nhấn số 1 phát, sampai 5 còn nếu juta mà teman-teman. anh em Dan mà Pen dapat anti ulti lagi tuh hết sekali lagi. thì anh em nhấn số 2 phát anh em để cho biết coi tỷ lệ cho Kita nó lihat tính. Pen ulti lagi. Anti hết à? Join attack bangkit. À, Kreket, có kreket, một kreket, kreket. có một fan thôi. Matilah. Fan của em leo, còn Kamu lại mau toàn số lawan join 2 attack. thôi. Ui, hai nhiều thế. Nah, damage-nya udah jadi single target. Karena darahnya udah di atas Đó. 30%. Ui, số 3 nữa hả? 1+1. Ui, em leo nhìn thấy em leo buồn đấy anh em. Nhưng mà mọi người như là mọi người vui thì phải. Em ngồi thẳng lưng phát, sorry anh em ngồi thấp quá. Vợ nhắc, vợ lên nhắc là ngồi thẳng lưng lên. Giờ có tiếng. Di Vietnam tuh pada pakai Nagato semua teman-teman, walaupun Đếm bukan trên tim đầu ngón tay, Rinnegan, số 1 là đếm tapi trên mereka đầu. biasanya buat jadi tanker Số 1 là sama đếm trên đầu ngón tay anh em. absorb damage-nya tuh sangat bermanfaat gitu ya. Nah, yang kayak gini nih, absorb damage. Itu biasanya sangat bermanfaat. Em Kalau udah fan của anh kalau udah jauh ya, kalau masih deket, masih leo bintang đám 4, rồi bintang 5 memang maximum. Nagato tuh cupu gitu, nggak ada Hanan, damage juga nggak sakit. Tapi kalau udah di masa depan, Anh em udah ví dụ như udah là sampai một bintang tuần 6 like gitu ya, 1, 2 itu buổi cũng được GG mà anh gitu em. ya. Makanya Cho sebenarnya đỡ memang cái thời gian mà phải làm Nagato itu video ấy. tidak worth it Thực untuk ra anh em thấy mình F2P đăng karena video nhiều đúng jarang không? banget Nhưng mà không F2P phải bisa là bintang 6-in mình muốn làm Nagato video đâu anh gitu. em, tại vì thực ra mình muốn giữ Nah, tương kita tác lihat của cái Obito kênh thôi ulti anh ya. em. Còn nếu mà bây giờ mà livestream mà mọi người thích ấy, thì Bam. mình sẽ live, thay vì phải làm video thì Damage-nya mình berapa sẽ nih? livestream anh em. Bret. Livestream thì có nhiều cái để làm hơn, ví dụ như là đội hình BK các thứ ấy, nó 1,2 M. nhiều hơn anh em. 1,2 M. Tuần ôi, làm sao Naruto. mà live được tuần 7 buổi anh em? Bam. 1,7 lebih besar ya. Kenapa tuh tadi tuh ya? Tuần 7 buổi Oh, ấy. ini si Xong rồi nhá, xong apa rồi namanya? mình nói qua Sage quên cái nội dung mà Sage siapa livestream nih? ấy, Ini thì tadi tức là dodge cũng si thiên về có Sage-nya. thể nói chuyện với anh em này, Jadi xong dia rồi nggak menerima damage nhờ pada anh em saat chỉ Obito chơi ulti. game các thứ. Ui, đặc biệt là cái game chú thuật đại chiến ấy, thực ra là Join không hiểu attack-nya thật tuh. nha anh em. Uh, Kiểu như anh em biết rồi habis đúng lah. không, cái game đó là do leo tím chơi này, xong rồi em Ulti tính em lagi chơi Naruto. một cái tựa game mới, xong rồi mọi người chơi game mới Jebret. hết, xong rồi bắt buộc phải kiếm một game mới chơi, chứ còn huyền thoại lạc Join đà attack. không ai chơi cùng, không ai xem nữa, nó hơi buồn ấy. Chứ còn thực ra thì game chú thuật đại chiến thì kiểu dạng như là nội dung với cách chơi trước giờ không Kita đổi lihat được. ya. Pen Trước dia giờ mau mình ulti chơi nih. rock là AOE nhiều, nih. Rise of Kingdom là Syuh. nhiều anh em. Enggak, single target ya. Nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà kiểu dạng Oke. như là cũng chơi, xong rồi cũng có bot chat của anh em Kingdom nói chuyện các Jebret. thứ ấy. Susanoo. Buang-buang. Nah, Obito mau ulti lagi nih. Kita lihat ya damage-nya. Shoo. Dia kena Karin juga tadi. Chiến ý Sama theo phiên pasifnya tuần siapa tuh. Obito Jadi nhiều damage hết dia BK makin rồi lower. cho xem nha anh em.
chắc là hết BK cũng review cho anh em xem kiểu dạng như là thẻ chiến ý trang sức các thứ ấy của con Obito ấy, nói qua một tí cho anh em xem rồi Gila, donate. full lagi darahnya. Ờ, donate như anh nói á, khi nào anh đang tính là donate chỉ anh khi nào anh chơi mấy cái tựa game esports xong rồi Gila, udah kiểu 20 liên menit quân ya, các nggak thứ xong kerasa. rồi anh không đọc được màn hình chat xong rồi anh em muốn comment mà anh không đọc được thì anh em donate thôi, còn hội viên thì để anh tặng nha anh em, để khi nào mà kiểu sau cái ngày Ultinya lễ mùng 10 tháng 3 keren ya animasinya sắp nih. xếp nhiều thời Sah. gian tuần 2-3 buổi Cih, livestream gì đó xong rồi bắt damn. đầu tạo hội viên xong rồi mọi người để anh tặng hội viên trước đã, mọi người đừng có đăng ký hội viên làm gì cho mất công tại Damn. vì anh like ít quá mà, anh like ít quá mà bây giờ mọi người đăng ký hội viên xong rồi mọi người comment đâu có được nhiều đâu. Anh nghỉ chắc là Damn. tuần anh nghỉ đến tuần sau nha mọi người, Gila. Skill nghỉ satunya 3-4 ngày pakai gì đó. samurai. Nah, join attack. Udahlah, tewas lah. Đôi vịt cũng được anh em, nói chung là mấy cái đó cũng được nhưng mà hạn chế nhá, hạn chế không phải kiểu dạng như là mình sẽ đặt một cái thời gian cố định chứ không phải là hứng lên là Ini làm kayaknya anh udah em, ví mati dụ nih. như là tiếc cái điểm chiến hồn mà lại là tiếc Nah, cái dia viên đá ngeliatin chiến hồn anh em. ininya, Đó, bagian viên đá dalamnya. chiến hồn đó thì Oh, ini còn một beda số akun ya? con mà chưa Beda nâng như akun nih. kiểu là con cọt của ông thầy á, trong ngày hôm nay thì mình trước khi mà livestream này xong rồi mình cũng comment là sợ là Dia không có adanya ai lawannya xem like John anh em, terus sợ ya. là kiểu dạng như là khi mà bật livestream lên không có người ấy, cũng hơi ngại xong rồi rủ anh em vào comment các thứ, nhưng mà tính ra anh em vào Obito đông ulti phết, nih. đông vui phết, mình kiểu dạng như là mình Ciu. không quan trọng cái Damn. số người đang xem đồng thời nhưng mà anh em comment như thế này ấy, kiểu dạng Tuh, như là rất là quý anh em. sampai 6,8 juta loh. Saya nggak Bây habis giờ bắt đầu pikir. đọc comment là chính nha anh Bahkan em. bisa sampai 8 juta, teman-teman. Add ở liên Saya udah server, pernah lihat soalnya. Makanya add ở saya liên server mau bikin thì cũng video chỉ ini. gặp được anh Damage Huy với ultinya cả bisa Gia sampai Huy thôi 8 em ơi, juta nhưng gitu mà loh. gặp Gia Huy là có combo 5,91 à. Kalaupun dilihat gitu ya Nagato statistiknya yang 5,91 paling gede itu damage-nya siapa? Itu Obito teman-teman dari ke-6 hero ini. Bukan si ba Pain tám ya, tín đi à. tapi Obito. Naruto mau Ông ulti. thầy đây là vua chúa. Em Naruto ulti tôi kita kiểu dạng lihat. như là đi sinh nhật về anh em, cho làm người của diện rồi em. Bây giờ tôi Ya cần ini tìm nggak con adil ya. Huy Ini anh em, mà chưa thấy anh 380.000 Huy. doang karena Tôi inbox udah anh ada Huy rồi nhưng perlindungan mà dari chắc là Nagato kiểu dạng gitu như là cuối teman-teman. tuần anh Huy đi chơi. Oke, Đúng không? Thầy ở dưới mà bây giờ kayaknya musuhnya itu terus ya. Jadi mah, aku udah beliin hadiah. Nah bây ini nih, giờ ini beda nih. Dia main di arena, tụt nó hơi lâu rồi gimana? anh em, Dia tại vì sengaja điểm nó hơi nhiều sengaja nurunin bạn tire-nya. khác thôi anh em. So, Ý định yêu em ơi, nah ini nih. bị rebound đó em ơi. Bam. Obito 8 củ đam mà. Cái này thì Kita ulangin dari, nah awalnya. nhìn like thầy phè nát à. Like Obito thầy ulti. Kita lihat ulti Obito berapa nih cũng vui damage-nya. anh em. Like thầy cũng vui mà, mọi người Uh, thấy tối nào anh cũng vào like mà. Vào xem R. like mà. 8 juta teman-teman. Wah, juta. Gila. Kiểu dạng như là bận quá hay là đi chơi các thứ thôi. Ngày xưa mà kiểu dạng như Menurut là saya cũng sih nggak xem mà masuk ngại akal ya. comment đấy Ada anh em. tipe skill yang bisa Ngại damage comment seperti chứ itu. cũng xem khá là Sampai lâu rồi 8 anh em biết juta. rồi. Xem từ thời bắt đầu chơi huyền thoại làng lá thì kiểu dạng như là cũng xem ấy. Nah Cũng đi ini. tìm nội Bentar lagi Obito sama Naruto mau dung. ulti. Hello Duy Khánh em ơi. Oke, Naruto dulu. Apa Obito dulu? Nhưng mà Oke, ví dụ sama-sama nhá anh 4 em, ya. ví dụ nhá, 4 khi mà Obito con damage-nya lihat nih. Neji ra Walaupun này, cuma 4 orang. nếu mà lấy chỉ có anh 6 Huy juta. 6 juta dibagi 4 orang berapa teman-teman? Damage-nya sakit sekali untuk Obito nih. nếu mà kiểu dạng như anh Huy mà muốn kiểu Nah, dạng như là Naruto nyerang. BK mà khắc chế hay các thứ mà một cái người mà cần top Tuh. Naruto cuma top 3 bậc juta hay là các thứ setengahnya cạnh tranh gitu nhau loh. top thì mới lấy con Neji thôi anh em, còn hiện tại anh Huy gần như là không chơi game. Ulti lagi nih Obito. Chủ yếu là mọi người muốn xem hành ông thầy thôi đúng không? Đó em ơi, lễ anh đi chơi anh em. Anh cố gắng like, chính ra là anh sẽ không like Lihat tất cả join hôm attack-nya, nay lihat. nhưng mà thôi cố Join gắng anh attack-nya. em, tại vì từ ngày mai, ngày mốt, Madara thứ loh, hai, thứ ba, thứ tư, thứ diayam-ayamin năm Madara loh. là đều đi chơi hết rồi anh em. Hampir Nghĩa là mati vừa tuh đi Madara làm vừa đi harusnya. chơi chứ không phải Cuma là đi chơi hết. Nói chung là 3 juta. có Harusnya mati người Madara, tapi dia nhà punya đến Đà Nẵng du lịch các thứ heal ấy, nó sẽ kembali. đi chơi với mọi người luôn. Kiểu Gak dạng như là sakit vừa đi làm damage-nya vừa kena đi chơi Obito. Hội An rồi mấy địa điểm du lịch ở Đà Nẵng Obito ấy. nih kayak udah kayak apa ya?
Nggak ngerti lagi saya kenapa bisa seperti itu. Thì anh em thấy không? Oke, saya rasa udah cukup ya. Nanti kalau kalian mau lihat gameplay ini sampai 1 jam nih, kalian bisa langsung kunjungin aja untuk YouTuber ini. Oke, saya bakal lihat kembali karena ada sedikit keganjalan di Obito yang saya ingin gali kembali ya. Nih, sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, Naruto itu ketika ulti ini kan ulti yang tengah ya, itu bakal meningkatkan damage dia sama damage reduction dia sebesar 20%. Sebenarnya dia tuh naik darah damage-nya tuh. Dan dia tipenya attack ya teman-teman ya. Tipenya attack. Dan di sini ada pasif get ke-6 itu ya sama meningkatkan damage sampai 30%. Meningkat damage-nya ya. Nah, untuk Obito itu setahu saya get ke-6 itu belum muncul. Get ke iya, get ke-6 itu belum muncul pasifnya. Apalagi apalagi muncul nanti get ke-6. Nah, ini. Jadi ultinya masih pure pakai yang di sini gitu ya. Nah, dari ulti di sini saya udah baca ya. Ini cuman meningkatkan damage apa namanya ninjutsu doang 10% dan lain sebagainya. Ini nggak sebegitu worth it-nya damage bisa segede itu. Dan sekali lagi ini bukan dari statistik yang ada di diri dia. Makanya saya jujur agak bingung ketika melihat video itu damage sampai 8 juta, damage-nya 6 juta, bahkan 2 kali lebih besar daripada Naruto. Dan satu hal lagi ya, video ini bukan menandakan bahwa damage Naruto itu rendah. Tapi apa? Tapi sebaliknya, damage Obito itu yang anomali, teman-teman. Damage Naruto itu yang di video yang tadi kalian lihat, itu udah sangat tinggi. Naruto adalah DPS yang sangat bagus. Dia tuh nggak perlu diragukan lagi. Kenapa Sultan itu pakai Naruto? Karena DPS-nya sangat-sangat sakit. Tapi di sini muncul hero baru dengan kekuatan yang benar-benar anomali. Dalam hal ini damage-nya tidak berdasarkan statistik dirinya gitu ya. Saya sendiri bingung dari mana damage itu tercipta. Padahal gate ke-6 itu belum ada. Karena ulti ini adalah pasif tambahan di gate ke-6 sebenarnya. Gate 1, kedua, gate 2, dan 4 itu adalah skill 1 dan pasif bintang 5. Gitu. Padahal dari sini itu tidak ada yang melambangkan dia meningkatkan damage sebesar itu gitu ya. Dari sini dia bakal meningkatkan, memang dia nambahin damage reduction doang di sini ya, buat ketahanan. Tapi nggak ada untuk damage dari ultimate gitu loh, atau damage dia meningkat sekian persen, itu nggak ada gitu. Makanya saya pribadi bingung, ini damage joint attack nih, naik 20%, bukan damage ulti atau damage skill 1. Nah, kalau boleh lihat dari sini, nah ini buat dodge ulti doang. Ini Rinnegan dapat 20% lifesteal tuh. Nggak ada yang ningkatin damage teman-teman di sini. Lihat keempat adalah di skill 1 ini. Tuh, nggak ada yang meningkatkan damage. Ini lifesteal lagi. Crit rate. Kalau crit rate itu kan kemungkinan untuk critical ya. Itu berarti adalah basic stat yang ada di diri dia. The skill damage increase by 40% ya. By 40% and for each ignite target ya. Dan di sini adalah skill damage, bukan ultimate damage. Ya, skill damage itu yang ini. Ini skill nih. Kalau ini ultimate. Agility ya. Gitu. Tidak ada yang menandakan dia meningkat untuk damage ultimate-nya. Tapi langsung diperjelas. Skill damage, follow up. Damage yang increase follow up. Follow up-nya meningkat 1 kali. Wih, gila. Main joint attack bener-bener ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, secara opsional saya bisa nyatakan bahwa masih ada anomali di Obito. Entah ini bug atau bukan. Tapi kalau ini merupakan bukan bug gitu ya, memang benar Obito seperti itu, ini berarti Obito benar-benar aneh. Saya sendiri nggak tahu dari mana dia bisa damage sebegitu besarnya. Siapa tahu teman-teman bisa tahu juga atau punya teori tertentu, bisa tolong tulis di komentar ya. Kita sama-sama diskusi untuk Obito ini kenapa bisa memberikan damage seperti itu. Dan ya, untuk selanjutnya mungkin teman-teman ada yang minta apa namanya, tier list ya, bikin tier list baru. Itu udah dari zaman kapan, udah dari lama sekali, bahkan pada saat Madara itu baru rilis juga itu ada yang udah minta tier list. Cuman ketika saya membuat tier list itu benar-benar bingung
dilema saya adalah mungkin pandangan tier list saya dan tier list teman-teman berbeda. Menurut saya Nagato nih OP power nih, overpower nih. Menurut Vietnam juga overpower. Tapi kalau dipakai teman-teman ternyata lembek. Kenapa? Karena masih bintang 5, masih bintang 4. Belum mencapai level ketika Nagato itu berada di level tertinggi. Makanya ketika dibikinin tier list, itu jujur saya bingung. Saya lebih suka bikin tier list itu adalah elemen gitu ya. Jadi kita bisa masukin elemen mana yang bagus di elemen api gitu, mana yang bagus di elemen air. Tapi kalau tier list semua, itu nanti banyak kontradiktif di situ. Ya, contohnya, Bang, lu kok menempatkan Hashirama di tier triple S gitu ya, di paling tinggi, tier paling bagus, hero paling bagus. Tapi kok lu sendiri nggak pakai Hashirama, lu sendiri malah pakai tier B gitu ya. Misalkan saya naruh tier B untuk animal pet. Kenapa seperti itu? Itu ada alasannya. Tiap line up sebenarnya dibangun berdasarkan tujuannya masing-masing. Ketika saya mau masuk Rinnegan, saya butuh hero-hero yang ada di Rinnegan, saya butuh hero-hero yang mensupport joint attack. Gitu. Ketika saya masuk tim tanah, maka Hashirama menjadi prioritas utama. Jadi masing-masing itu sebenarnya punya prioritasnya gitu ya. Jadi kita juga bingung buat compare antara Uchiha Obito sama siapa lagi tuh? Hashirama gitu ya. Bagusan mana? Ya kalau menurut saya bagus Obito. Tapi orang yang punya line up tanah itu pasti mintanya adalah iya bagus Hashirama beton lain sebagainya. Iya betul Hashirama itu beton dan lain sebagainya. Dan Uchiha Madara ini juga dia lembek teman-teman. Kalau teman-teman gacha silakan ini masa lembek. Tapi di masa mendatang, di masa depan itu mereka berdua ada di porsinya masing-masing ya. Nagato dan Madara itu ada di Rinnegan. Hashirama ya di tim tanah gitu loh. Sebenarnya agak sulit untuk mengcompare-nya ketika teman-teman. Makanya dari awal saya jelaskan teman-teman tentukan ininya dulu, minimal atributnya dulu. Kalian mau masuk mana? Api, listrik, air, semua itu terbuka dan semua itu bagus-bagus semua. Baru nanti ketika udah masuk menentukan elemennya, kalian baru menentukan hero-heronya. Kalau saya pribadi, kalian bisa menentukan selain elemen yang ada namanya rule ya di efek di game ini banyak banget kombinasi rule. Apa aja sih rule yang bisa ditonjolkan? Salah satunya tim saya, rule-nya adalah Rinnegan. Kemudian ada lagi rule para Kage, itu tim beton. Kemudian ada lagi rule Jinchuriki, itu juga sama, beton banget dan dia punya tag yang lumayan bagus di ultimate ya. Kemudian apalagi rule Uchiha, itu yang rule paling terkenal di server global gitu ya. Sekarang nih sangat banyak sekali rule Uchiha yang pakai Shisui sebagai pondasi dan teman-temannya adalah para Uchiha. Apakah itu bagus? Itu bagus banget ya. Bagus banget, nggak ada yang salah gitu ya. Jadi memang teman-teman harus punya tujuan dan pandangan dari sekarang gitu loh. Dan khawatirnya kalau saya bikin tier list itu banyak kontradiktif tuh. Saya bakal naruh animal pet ini di tier B. Pasti teman-teman nanya, kok pakai tier B gitu ya? Ya, karena saya punya alasan sendiri gitu ya. Balik lagi ke tujuan masing-masing gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk anomali Obito, silahkan diskusi di kolom komentar. Kalau ada yang paham gitu ya untuk anomali Obito. Oke, bye-bye.